नमो वेंकटेशाय। 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 नमो वेंकटेशाय।
कल्याण निथये निथयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्
सर्वा विघ्नोपशान्तये श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य యజమానస్య అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. श्रीनिवासार्पणमस्तु. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है. इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के दर्शन करने से हमारे 21 जन्मों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है और 21 पीढ़ियां हमारी तर जाती हैं. पूरी की पूरी पीढ़ी. इतना महत्वपूर्ण, इतनी महिमामय है यह कल्याणोत्सव. ऐसा महात्माओं का मत है. इस कल्याणोत्सव को 15वीं शताब्दी में लगभग 600 वर्ष पहले अन्नमाचार्य महाराज ने शुभारंभ किया था. इसका अन्नमाचार्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त थे. उन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना की भगवान के सेवा में और सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त किया. इस परम महिमामय कल्याणोत्सव का दर्शन करें और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार प्रणाम करें. उन्हें दोनों माताओं श्री सर्वतस्मार्तादिकं कर्मणिहरं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यानः
ध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायं याम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिलवर्तिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यकर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओं धारासुरत्तशतमानशेषधरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादगिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचेरागं सुधर्मा जिनमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञयापाशावितरा पुत्रा तेभ्यो नगेन्द्रस्य विदोत विघ्नर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्तामृतमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्कटिकरसमन्वितं जगावतिं सङ्गगीतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्पवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हि दौनशुम्भो मयिनाजन्ते हृदयधत्तां प्रेष्याम देशोपधानामनादर्यामि सस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले बुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगमावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्रीविश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रवत्यै नमः जयाय नमः सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः श्यां यन्तघोरानि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तघोरानि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तघोरानि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो प्रदानि पुष्पसे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्वीतोपव्यशं यदा वै सूर्यपतेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सुतञ्जीवेम समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वसुतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण वजर्षणिः यः पोता स पुरातमा पुनन्तमादेव
पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रवरे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण ते वरीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे महीश्वरीमी पुनति देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवोमीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदवार्त्येष वयग्गुस्यामवतयोरयीनां महीश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् सर्वगं सपूतमस्यादि सुतिरम्बादरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिषन्तु नः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यान् दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान् दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीत्यान् दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहाजां निहितोऽस्य बिन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्य येनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवे क्रमीणां पृथिविप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधेतिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां पक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको चुषमाणो नुसीते जहात्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः हगुंसच्युषत्पुसुरन्तरिक्षसद्धोता वे दिशदतिथिर्तुरो नशते ऋषत्वा रसतृतसत्योमसदब्जा गोजा अर्धजा अद्रजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से देख रहे हैं। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव, इसके दर्शन हमें भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाहोत्सव माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इसका निर्वहन किया जाता है हमारे अर्चक स्वामियों द्वारा, जो कि वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। पवित्र श्लोकों के मध्य भगवान का विवाह वैदिक विवाह होता है और हमें अत्यधिक हृदयानंद प्रदान करता है। भगवान को प्रसन्न करने के कई मार्ग हैं, उनमें से एक है यह कल्याणोत्सव। चूंकि भगवान के मंदिर का नाम तिरुमला में आनंद निलयम है,
इस परम पवित्र आनंद निलयम में आनंद ही आनंद से संबंधित उत्सव होते रहते हैं। प्रातः काल से सुप्रभातम से लेकर के अंतिम एकांत सेवा तक भगवान की सेवा होती रहती है। उनका पूजन संपन्न किया जाता रहता। भगवान के दर्शन के लिए करोड़ों व्यक्ति आते हैं यहाँ। प्रतिदिन लगभग 1 लाख व्यक्ति यहाँ पर भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। 4 से 5 करोड़ का हुंडी यहाँ पर धन भगवान को उपहार स्वरूप दिया जाता है। भगवान हमसे दान करवाते हैं ताकि हमें दान करने की प्रवृत्ति हम में हो, स्वार्थ से छुटकारा मिले। वैसे भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी, उन्हीं का है सब कुछ, पूरी संपत्ति उनकी है, हम भी उनके हैं, हमारा शरीर भी उन्हीं का है। कण कण में व्याप्त होकर के वे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अभी अंकुरार्पण समाप्त हुआ है। वैवाहिक महोत्सवा किंचकर्मणि प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मणयो हविर्योचो हिडानिर्विबुधा विराजन्ने तम्मय दोषायस्याननाग्न विबुधानि पतन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रजीनुषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, हाजमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमवप्नवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्तर्भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजनेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता संगामेमहि स्वस्ति जानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारोहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा संगयं च स्वस्त्या त्रेयं मनासा जतारक्ष्यम् प्रियातमान् शरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्न अस्ते शुभागं शुभम्। स्वामी की सेवा में अंकुरार्पण के बाद यह रक्षाबंधनम का पवित्र कार्य संपन्न होने जा रहा है। भगवान को वर रूप में उनका अलंकार किया गया है, पगड़ी उन्होंने बांधी है वर के रूप में। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इसी उद्देश्य के साथ यह कल्याणोत्सव संपन्न किया जाता है। जिस प्रकार से संकल्प, सर्वप्रथम जो संकल्प लिया गया, अर्चक स्वामी ने हम सब से संकल्प करवाया कि लोक क्षेमार्थम यह परम पवित्र कल्याणोत्सव स्वामी हम मना रहे हैं। इसलिए आप जो है प्रसन्न होइए प्रभु, उनका कल्याण करके हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक दृष्टि से ही समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड का कल्याण हो जाता है। वे अनंत हैं, अनादि हैं, आनंद के स्रोत है वे। और मनुष्य या कोई भी जीव हो, हमारी एक ही इच्छा होती है, आनंद। कोई भी जीव हो केवल आनंद ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। चाहे कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, जलचर खेचर कोई भी हो, सब आनंद चाहते हैं और दुख से हर कोई दूर रहना चाहता है। दुख से निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, यही हमारे सभी जीवों का प्रयत्न होता है। प्रति क्षण हम प्रयासरत हैं आनंद के लिए, सुविधा के लिए। हम दुख से दूर रहना चाहते हैं। थोड़ी भी असुविधा हुई
तो हम जो है उस दुख को दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। कोई यदि प्रश्न करे कि आनंद ही क्यों चाहता है कोई भी जीव, दुख क्यों नहीं चाहता, उसका यह उत्तर है कि भगवान के हम अंश हैं और भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद के पर्यायवाची शब्द है भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। और जो जिसका अंशी होगा वह वैसा ही होगा। जिस प्रकार से जल को आप छोड़ दें तो वह जल की ओर ही बढ़ेगा। हर नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार अग्नि है, अग्नि जब भड़कती है उसकी लपटें आकाश की ओर निकलती हैं, सूर्य की तरफ जाती हैं, क्योंकि अग्नि का हमें प्रदान करने वाला है सूर्य, तो सूर्य की ओर ही बढ़ेगी क्योंकि वह सूर्य का अंश है। उसी प्रकार वायु, मिट्टी को पकड़ो आप और उसे छोड़ दो तो वह धरती की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार हम जो जीव हैं, हम आनंद के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, परम पिता के अंश हैं। इसलिए हम जो है आनंद ही चाहते हैं। ये देखिए रक्षाबंधन बांधा जा रहा है भगवान के दाएं हाथ में। उन्हें वर रूप में दर्शन कीजिए। भगवान के परमपिता के चरण दिख रहे हैं, उनके ध्यान से देखिए, उन चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें और अपना जीवन धन्य करें। प्रभु के चरणों में सदैव जो है हमारी जो है मन स्थिति में भगवान का निवास होना चाहिए। सदैव ईश्वर का ध्यान करें, तभी हमारा कल्याण होगा। संसार का ध्यान करेंगे, संसार ही प्राप्त होगा जो कि नश्वर है और अंततः दुख देने लगेगा। मोह से दूर रहें, भगवान के प्रति समर्पित रहें। देखिए दोनों माताओं का ममतामयी स्वरूप, ममत्व से भरी हुई माताओं का यथा विधि पूजन किया जा रहा है। अब दोनों माताओं को भी वधुओं के रूप में उनके बाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा और माताओं का विवाह आगे संपन्न किया जाएगा भगवान के साथ। इसके पश्चात अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य, अग्निदेव को साक्षी मान करके दोनों माताओं का विवाह परमपिता अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ संपन्न होगा। यह अत्यंत ही दुर्लभ कल्याणोत्सव का दर्शन हम कर रहे हैं। भगवान का यह आशीर्वाद ही है हम पर कि हम जो है इस क्षण भगवान के कल्याणोत्सव के साक्षी बने हुए हैं। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के कल्याण महोत्सव प्रतिदिन होता है 12 बजे दोपहर को यहाँ तिरुमला के वैकुंठ पर्वत पर। देखिए माताओं के बाएं हाथों में यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। भगवान कहते हैं कि संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझ परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल मन से समर्पण करना है तुमको मेरे प्रति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज कहा है भगवान ने। गीता में जगत गुरु परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को त्याग दो और मुझ परमात्मा के शरण में आ जाओ, सब छोड़ दो। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करूंगा, दायित्व मैं संभालूंगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि केवल तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी पापों को मुक्त कर दूंगा, तुम्हें उन पापों को मिटा करके तुमको फिर मैं कल्याणप्रद आनंद दूंगा। अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा गया।
जिससे वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सकें। अब अर्चक स्वामी अपने स्थान में जाते हुए अग्निदेव को प्रकट करके भगवान का विवाह संपन्न किया जाएगा। अग्नि प्रतिष्ठापन के बाद मंगल सूत्रों का प्रक्षालन होगा। उसके पश्चात उपासनाग्नो अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वाम ऋध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्यशोम यः इंद्र शुद्धो हिनो और्यं शुद्धो रुद्राणि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिग्नहे शुद्धो वाजं शुदासुरे मयि देवाद्रवणमाजनन्ता मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः पूर्वेरिष्टास्यामद्रवासुमीराः मक्यं यदन्त मम ज्ञान हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्तु ये नोमानिगाङ्कदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजता मे जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यति अग्निमस्वत्थादिति हव्यमाहकं शिमे गृभाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निदग्ने कृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिकायुक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पिदेव पत्रमभिरक्षदादिमम् उपावरोहजातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुप्रजागम्रियमस्वासुते क्षितस्रोणीदिहिनोदरोणि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृचो मेन आवह सबुद्धया पपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाजकं सोमो वीरङ्करमन्यं ददात् साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्रवणं योदराच तस्मै ओं भूः सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षजिग्नं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जिदमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षजिग्नं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जिदमानं ओं प्रोक्ष्या पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो जिग्नयेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसाभूतेस्तो जिग्नस्य पावने स्थः परुषस्य पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसोभनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भुवो अग्रे गुवोग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिन्दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि गीतमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनमानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जिदमानं च धेः ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गीतमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनमानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जिदमानं च धेः ओं प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वा बोधिनी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तु नः इदं मदन्ति घृतपुष्टाबुधागुस्सहस्रपोषं यजमानीञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मृद्भ्यो दृष्टिनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोभामि आपावोपस्पृश्याम् श्री महाविष्णवे दृष्टिनोभामि बृहत्तये दृष्टिनोभामि मित्रागे दृष्टिनोभामि वरुणागे दृष्टिनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टिनोभामि अश्विभ्यां दृष्टिनोभामि पूष्णे दृष्टिनोभामि कक्षागे दृष्टिनोभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टिनोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टिनोभामि यज्ञदेवता विस्मेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिनोभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमरक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठमरक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्तदिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्माद्पदापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिथो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः
इमामे अग्नैष्टगाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च निगितं च प्रगितं च अर्पदं च निर्पदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्नैष्टगाधेनवः सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पधमानय अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासना यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकारयाम ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसवितः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्राशो विपण्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसवितः प्रासामीः పాడరో పాడరో అప్సరో గణము పాడరో పాడరో అప్సరో గణము వేడే మూలిందరో విభవము నేడు వేడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరో పాడరో అప్సరో గణము
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేశ్వరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతప సంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానసారవిర్భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తకుక్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య
दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैहानस भगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रो जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो क्षयातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यद्व्याद्भुतनित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्राकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्सिमन आपनवान और्वैदलमञ्जारुहेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजाम् आनन्दगुणात्मिकाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को बांधे जाने वाले परम पवित्र मंगल सूत्र प्रक्षालन हो रहा है इनका पवित्र जल से। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी इन मंगल सूत्रों को जगन माताओं को धारण करवाएंगे। इस परम पवित्र वैदिक विवाह की जगत पिता एवं जगत माताओं के विवाह का यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंश है, मांगल्य धारण। ये मंगल सूत्र सृष्टि के सर्वाधिक पवित्रतम मंगल सूत्र हैं। ममत्व से भरी हुई माताएं श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के कंठ में ये भगवान की तरफ से यह मंगल सूत्र बांधा जाएगा। भगवान का यह सर्वमंगल स्वरूप देखिए, उनके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। केवल वे ही हमारे उद्धार करता हैं, वे हमें सर्व आनंद प्रदान करेंगे। केवल उनका कहना है
कि केवल समर्पित हो जाओ मेरे प्रति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कितने उदार हैं, कितने दयावान हैं कि वे कहते हैं कि केवल मेरे प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करो तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, अमूल्य कल्याण। फिर तुम्हें कोई जन्म वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। सदा सदा के लिए प्रतिक्षण आनंद के सागर में रहोगे और मैं तुम्हारा संरक्षक बनकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा सर्वदा। ये भगवान का कथन है। यद्यपि भगवान सर्वदा हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में ही हैं, हम और भगवान एक जगह ही रहते हैं, लेकिन ये माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुर्गुणों के कारण हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो हम में ही हैं, हम उनके अंश हैं, उनकी शक्तियां हैं, दोनों जीव और माया। इस प्रकार से हम केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को उनके चरणों में स्थापित करना होगा। जब गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वह कमल पुष्प तोड़ करके भगवान की पूजा किया करता था। जो वो हाथी था, जो गजराज, तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, क्योंकि पानी में मगरमच्छ बहुत ही बलवान होता है। वह हाथी को खींचने लगा, उसका पैर दबोच लिया मुंह से। तो बहुत ताकत लगाया गजराज ने, लेकिन उसकी न चली। अंत में फिर वो सूंड उठा करके भगवान को याद करने लगा, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। और जैसे ही वह समर्पित हुआ और सच्चे मन से जब भगवान को उसने पुकारा, तो भगवान आ गए और उस मगरमच्छ का सिर सुदर्शन चक्र से उन्होंने काट डाला और गजराज को बचा लिया। इस प्रकार भगवान जो है सदा तैयार रहते हैं, वे हम में ही हैं। सिर्फ उनको सच्चे मन से पुकारने की आवश्यकता है, कहीं से आते नहीं है। वो तो हमारे साथ ही हैं, प्रति क्षण प्रति पल वो हमारे साथ हैं। यह हर धर्म के ग्रंथ, हर धर्म के महात्मा यही बताते हैं कि भगवान सदैव हमारे पास है, हमारे साथ ही हैं। केवल उन्हें पुकारना है बस। हमारा सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतना उदार है कि हर प्रकार के भक्तियों को इसने समाहित किया हुआ है अपने आप में। यहाँ तक कि चार्वाक के नास्तिकवाद को भी स्थान दिया गया है। इसलिए उसने कई राक्षसों को भेजा, पूतना को भेजा। बड़े बड़े राक्षसों को भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा था, लेकिन भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। वो तो परमात्मा थे। तो कंस इतना घबरा गया था कि प्रतिक्षण वो भगवान से डरता रहता था। हमेशा वो भगवान को इस बहाने याद ही करता रहता था भय से। और अंततः भगवान ने उसका वध करके उसे अमूल्य पद दे दिया। इसी प्रकार से रावण ने दुश्मनी से भगवान को याद किया। शिशुपाल ने अभद्र अपशब्द कहे, लेकिन भगवान का ध्यान हमेशा उसके मन में रहा। भगवान ने उसका वध करके इन सब को मोक्ष पद प्रदान किया। भगवान इतने कृपालु हैं कि वे किसी भी तरीके से ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। भगवान प्रजापतिस्सो मगुं राजा नमसृजता
तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలని చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము आवायक्ष्मणावरणकमदनानो वेहमृडेकं सहवोनयेति स्वाहा त्वमग्ने अजास्यासन्मनसाहितः अजासनहव्यमोहिडेयानो देहिभिः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या
ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వజా వయం ధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వదేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యకర్మణి ఉపాసనాక్ను సర్వప్రాగిచ్చిత్తార్థమతో దేవాదిషట్మైష్టమోహమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా అనుమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసవా ఓం అతో దేవా అవంతనాయుధో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదనేమదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహ త్రీనిపదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యతిగదో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్యగిత్యస్సఖా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విచక్షణాదరగ్ స్వాహ తద్విప్రాజమపి పుణ్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యకర్మణి ఉపాసనాక్ను కర్మసాత్పుణ్యార్థముపరిష్టాదంతో హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవితః ప్రసుభా ఓం యదస్య కర్మణోత్తరీరజం యత్వాన్యోని మహాకరం అగ్నిశ్చస్విష్టకృద్విద్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృదం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే జుహుదహుతాహుతేనాంకామానాకుం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమవశ్మై స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే స్వాహా వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతజ్ఞస్తత్పునరాహార్జాతవేద విచర్హణి స్వాహా ఏధోస్యేధిజేమహి స్వాహా సమితసితేజోషితేజోమయినేహి స్వాహా యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మేవాహి స్వాహా సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మేవాహి స్వాహా సోమస్య ధీమహి చిత్తం మేవాహి స్వాహా వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మేవాహి స్వాహా బ్రహ్మణో ధీమహి बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्ति सप्तयो नीरापरस्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् निष्टभृतेन पूर्णमाहुदिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं मोषधिवनस्पतिकं धर्माप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं मोषधिवनस्पतिकं धर्माप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविना कृतेन समादित्येन वसभिस्सं मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथ्वीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां मोक्षधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपिता महास्याक्षी यमस्तु तृप्यन्तां मदितेन्वमकृस्ताः अनुमतेन्वमकृस्ताः सरस्वतेन्वमकृस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्यै जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्ठा कक्वरेष्ठो क्रमवचो अपापधीं त्वेषं वचो
अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं प्रयदम्माजीक्वरदमत्र मेधां वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुताम् पुरुषधयस्तरिमं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनकं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथा तना महेरणाय यक्षसे योगस्य नमोरसप्तस्य भावय देहरः उजनीर्वधातुरः तस्मादरङ्गमामो यस्य क्षयाय आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासना यकृदन्तमया देव परिपूर्णन्तपुस्तरे कायचित्तानि शेषानुभवकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्युक्तं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपाद्र्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके पूर्णाहुति संपन्न हुई। विवाह होम भगवान का संपन्न हुआ। अब वारण मायरम का यह पवित्र कार्य अर्चक स्वामी वर के तरफ से और वधुओं के तरफ से अन्नमैया महाराज के वंशज इस वारण मायरम को संपन्न कर रहे हैं, जो कि एक अत्यंत पवित्र परंपरा है भगवान के विवाह की। इस प्रकार से यह वारण मायरम संपन्न हो रहा है। अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष जाकर के उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके दोनों जगन्माताओं को, दोनों वधुओं को जिनका अभी विवाह संपन्न हुआ है भगवान के साथ, उनके गले में पहनाया जाएगा। देखिए, इस परम पवित्र पुष्पमाला के दर्शन कीजिए, प्रणाम करें। अत्यंत पवित्र पुष्पमाला सर्वप्रथम प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी भार्गव गोत्र की उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी। अब
दूसरी वधू मातेश्वरी धरती माता हमारी भूदेवी के गले में भी यह पुष्पमाला पहनाई जाएगी। कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी द्वितीय वधू है। इस प्रकार से यह ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का सर्वाधिक पवित्रतम कल्याणोत्सव संपन्न हो रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के इन प्रकांड विद्वानों, अर्चक स्वामियों द्वारा यह परम पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है। कल्याण वेदिका में भगवान मलयप्पा स्वामी, वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की इस उत्सव मूर्ति को मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। देखिए, इन भक्तों के मुखों पर हम आनंद, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, कृतज्ञता के भाव से समर्पण होते हुए देख रहे हैं। इनके मुखों में ये सब सांसारिक कामनाओं से भी दूर हैं। इस क्षण वे भगवान के इस परम पवित्र अलौकिक विवाहोत्सव के दर्शन करते हुए अभिभूत नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से ये अत्यंत सौभाग्यशाली दर्शक हैं, भक्त लोग हैं, और हम सब भी अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा से हम भी इसके साक्षी बने हुए हैं। भले टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, दोनों माताएं भगवान के अगल बगल పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశ
वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ